Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope all of you are okay. Today, we will continue our lessons at lesson 11. I'm going to Lampung by ship. In this lesson, you will study about how to ask for and give opinions, public places, and the simple future. Now please read the sentences aloud. Zainab is going to Bandung by bus. Juki is going to Surabaya by plane. Jadi Zainab pergi ke Bandung menggunakan bus, sedangkan Juki pergi ke Surabaya menggunakan pesawat. Anak-anak tahu public place atau tempat umum yang berkaitan dengan gambar? Ya, Zainab is going to Bandung by bus, so she goes to bus station. Selanjutnya, ya, Juki is going to Surabaya by plane, so he goes to the airport, bandara. The next, Ipa is going to Lampung by ship. Public places-nya adalah harbor, pelabuhan. So, if you want to going to some place by ship, you have to go to harbor. The next, Mamat is going to Monas by car. Ya, the monument, ya, the national monument atau Monas. Ini merupakan tempat umum juga atau public place. Selanjutnya, Mimin is going to school on foot. Pergi ke sekolah berjalan kaki. Public place yang terkait dengan gambar adalah school, sekolah. Students of grade 5 are going to the National Monument by Transjakarta. Public place-nya adalah bus shelter, jadi tempat pemberhentian bis. Ya, public place. Public place itu adalah tempat-tempat umum, tempat yang digunakan oleh orang banyak. Contohnya, bus station, tempat pemberhentian bis, airport, bandara, harbor, pelabuhan, train station, stasiun kereta, school, sekolah, bank, bank, post office, kantor pos, and police station, kantor polisi. Simple future tense adalah pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang akan datang. Menggunakan will dalam pola kalimatnya. Menggunakan kata keterangan waktu seperti tomorrow, next week, next month, etc. Contohnya, Zainab will go to Bandung by train next Sunday. Juki will go to the bank tomorrow. My mother will go to Bali by plane next week. Mumun will not go to Lampung by ship next week. Badrun will not atau disingkat won't go to Monas tomorrow. Anak-anak bisa perhatikan di situ penggunaan will dan kata kerja bentuk pertama go. Jika bentuknya negatif atau artinya tidak, tinggal ditambahi not di belakang will. Seperti contoh, Mumun will not go to Lampung by ship next week. Bisa diperhatikan juga kata keterangan waktunya ada next Sunday, tomorrow, next week. Yaitu merupakan kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, ask for and give opinions. Meminta dan memberikan pendapat. Perhatikan percakapan berikut. What do you think about taking the train to go to Bogor? That's a good idea. Jadi,
Ask for opinions-nya adalah what do you think about taking the train to go to Bogor? Sedangkan giving opinions-nya adalah that's a good idea. The next example, what do you think of my new dress, Mumun? I think it is pretty. The next example, what do you think of my new bicycle, Zainab? I think it is cool. How do you think about the comedy show? I think it is funny. Nah, sekarang kita bisa bedakan untuk ask for opinions atau meminta pendapat, kita gunakan what do you think bla 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 dan how do you think bla bla bla. Jadi what do you think dan how do you think itu untuk menanyakan tentang suatu pendapat. Kemudian jawabannya atau pemberian opininya, contohnya, that's a good idea. I think it is funny. I think it is interesting. Dan masih banyak lagi ya. Anak-anak bisa baca di bukunya. Transportation is the movement of humans, animals, and goods from one location to another. Transportasi adalah perpindahan manusia, hewan, dan benda-benda atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kinds of transportation: bus, train, plane, ship, etc. Dari keempat contoh ini bisa dibedakan lagi. Bus itu adalah bus and train adalah land transportation, sedangkan plane adalah air transportation dan ship adalah water transportation. The public places in Jakarta: Tanjung Priuk Port, Pelabuhan Tanjung Priuk, Soekarno-Hatta International Airport, Bandara Soekarno-Hatta, Gambir Train Station, Stasiun Gambir, and Tanah Abang Train Station, Stasiun Tanah Abang. Okay students, I think for today is enough. Thank you for your attention. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.